मलसम समाज एक्चुअली पूरा त्रिपुरा समाज हिनमानो चिनी के हुक बाय गदाल जा प्रथम जे हुक खाइमानी सकां मलसम समाज सकां चिनी कैसा सेरते हिनो खोसेर माने पूजा खायो अब बाहाय के पूजा खाइमानी हिनमाले त्रिपुरा मलसम न वीर विक्रम महाराज बाय रिंजाकमानी कैसा चिनी गॉड दङो बनि बुंखे सेंग्रा ओ सेंग्रा नि कैसा सिम्बल दैट इज वॉरियर द ग्रेट वॉरियर्स गिवन बाय द महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिका अब गोबांमा दङ मानिका नि जे सिम्बल अब रिंजाक खाथिनि मलसमनि ब्रेव मलसम हिनजागै जोंना रेमानि आबो सिम्बल दङ ताबो बो अ पूजा आबु खाइ दङ इनके नारेगै दङ इनके आबुनो नारेगै आगे जे सृष्टिओ चिनी मलसम अंगै जे समाज अंगै राजा बाय गदाल फायनाय सामुं खाइ फायनाय आबरनो मुइतु खायनाय आबरनि जे सामुंना नारेगै ताबु पर्यन्त मलसम समाज खायनि दंख इनके जे खसेर हिनमानि एक्चुअली Ashmabhujan बाहाय के जों मेंटेन खाय आबो किसा खानाय वानो एक्चुअली जों बरक रक हुक खायो प्रत्येक बছर हुक यगै बुफां तानाय आखबै हुक खायो आबोनि सका खसेर खायो अ खसेर नि मीनिंग के प्रोटेक्शन ऑफ ओन लाइफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेविल वर्क्स इनके गोबांमा अमो खायनाय जों खसेर खायो आबोनि परे जों हुक खायो माइ कायो माइ फसल फलन अमो आबोनि से प्रथम जे माइ थायनाय बा थाइसुमु थायनाय बा जे प्रोडक्ट अमो ऑल प्रोडक्ट्स जों सायावै सिगां जों साया सिनि अक्रारावनो जमा खायो राज दरबाराव तयफायै राजानो सिगां चारो राजानो सिगां चारो वैसे जों ओ माइ जों मानमानि माइ कताल हाय सुबु कताल जब कताल समनि जों अक्राराव साक्राराव बाय आसुगै जों बुजन खायलायो अ बुजन न बुमुंसाका जों आन्थार बुथार बुजन आन्थार एक्चुअली इन कब्रक टर्म्स अबंखे आथार बुथार हायसिन थानाय एक्चुअली आन्थार के चिनि लैंग्वेज अबंखे न्यू वेजिटेबल बुथार के चिनि लैंग्वेज के अबंखे न्यू फूड प्रोडक्ट्स फूड आइटम्स अब के जों मेंटेन खायो बनि परे जों चिनि सेंग्रा जे महाराजा बाय वीर प्राप्त होनाय जे रिंजाकमानी ताबो पर्यन्त तंगो उ स्टैचू सेंग्रा अब जों फाइनल जों बनो पूजा खायो बनो तयै गोबां मानो गोथार ओंनानि बांगै अमो खायो अबंखे सेर पुई खसेर पुई big gathering abo culture no importance roi gobang ma aro so khainai जों खायलायो abo chini maharaja no prothom chini u tripurani raja ni bumung nano narugei जों u protective festival protective puja जों khai tongkho piaba जों मलसम ro onekti backward 1900 मार्चार एग्रीमेंट नि परेबो जों मलसम पॉलिटिकल फिलो कुनो एमडीसी कुनो एमलेबो जों रैखो पॉलिटिकली वेरी बैकवर्ड एजुकेशनल बो वेरी बैकवर्ड 19th सेंचुरी वो ओनली 0.01% एजुकेशन किंतु तिनी अवहाय 20th सेंचुरी हाबैनाय सिनि कपाल कहम 0.01% इसमें तब 20% ले एजुकेशन ऑफ फाइखा पियाबा गोबांमा बेकवर्ड तंखो तब 20th सेंचुरी हाबैनाय चिनि एजुकेशन बो चाकरी बाकरी क्षेत्र बो जों आबो बेकवर्ड फिलांखा आबोनि बांगै चिनि सोसाइटी तब पर्यन्त फातारो फाइमायाखौ आबोनि बांगै आं गोबांना मुचुङो चिनी जाति एक्चुअली त्रिपुरा सा थाइसुङो चिनी राय हदा ओक्रा जी सानमानि चिनी बो हिस्ट्री दङ
kanchikau nok turi dok ni andaro se seng tongo abo mun karen ko thuma tongo chini hoda okra ji sai khna mani abo soi ko this is very important kintu historically sunai kiroi nang tiara ya thandi nai banai sunai ulta kubama statement ro library ro thandi nin banai kaham ke sunai kiroi hai bangai ang jot to jatina ang kobona muchungo sang chini history no kaham ke sunani bangai mnal nin bangai ke chang bus ka Tripura bumun khai thansa community kaise khai dai sang aro lainai sang sini mo kaisa no Tripura hnai sang ma narangai abuni bumun tai chang library ba any educational institution chang ma kholunai abuni ani koimung tai kaisa koimung ang Bubagra ni thani ang koinai 1911 before First World War, after Kubama Tripura Raja ni oro tax result ko land tax, forest right fine is kan. Kubama Tripura land result kha Raja ni amolo huk khai kha kheto khai to Kubama khai kha, kintu tini nukzak kha. Kubama Raja ni je porcha tui phano. Tabo forest right or tu bubai abutro kumakha ang kaisa example renai kanthing ayam kanthingo molsom Tripuri Dhophani joto tongo a jagao 6723 kani a rajani bumungtui tax reserve ni tongo aboro forest right or kumai thangkha kubangma omhai kumajagro judi seng thansake tubu mar khangke Hansa ke restore khaiman kan ke Tripura se bangai hamnai hinai angkha khayo tai kaisa ang koinai sini raja Bir Bikram Bahadur Manika bai rajagmani sini sono je symbol rasaga warrior symbol saingra abo tabo simor samne thani tabo porjanto kuno museum kuno mondir bo kore khao sini one backward ni bangai historically to kubama tango kintu politically divide angkha religiously divide angkha geographically divide angkha abono restore khani bangai ba achang achri bugar thani ang koinai abo bai ke restore khainai hinai abo jot kaisa gyan rene bangai ang koyo ei kaisa koinai kaisa je blackmail issues abong kha language ni tuyai kubangma Tripura saro oroi pore injak all language this is very malicious point this is like a virus abono all language na chuno alok khainai abone bangai language faction of ma sanai language faction important ma khainai abone tei se chang Tripura khansa ma nai kha khayo etei kaisa chini society antei ko kubang salia tini society ni bangai je society chang tongo o society strongly ya tumani bangai angya abo research ma khainai research committee ni bangai abo ang poinamu chungo research committee khaithom why the society of every tribes about Rika society in chini identity farsa identity kari thanga o identity no safe khane bangai abo chang step mana nai sini Tripura thanai 12 tarikh 20 tarikh TRI by Songsaja leadership training ang thanga aja nukha 34 tribes why 19 tribes today. The question is why 19 tribes is today? Why it was recorded 34 tribes in TRI? It's a big question. And why we lost these tribes? And by the old tribe now, some boytun naranglai biang thangha bomo tribe kumakha bomo tribe kaisani tribe transparent kha some state makhainai abor omhaike some samung tangha ke
जों तैबो त्रिपुरासा कराक नाय खाखायो देखायसा आं बयनो लामसबो जे कमिटी खायनाय हिनमाने आबो कमिटी खायथुं प्रोटेक्टेड ट्राइब नाय कमिटी खायथुं आव कमिटी खायफ्रो गियानी बरक तंथुं तै सज्ज खायनाय बरक तंथुं किसाबनो कक केबेंखर जे अ कमिटीनो सबायनाय अ माहाय बरक ता तंथुं आबो आं सपोर्ट खायो गलाय के हमबा आसने को नरखा गलाय के हमबा ते वैसा प्रोग्राम न आय तो मा Belakana hambai takhok nagar bande mo somas spokesperson the general secretary koloi somas takote bokokson. Now I would like to request our Korbong society. Hardly there are existing only 23 family in Champaknagar. I think 23 to 16 family are still existing. Sini jab tani sei bosong ki saroni bisingo jung joton semen bongse angase sakhi se अबहेर गोबां मा दं सिनि थानि जों नायटोगि मानलिया फाइनानि को किनि फियाबा बंसेर सपेलिया फाइनि जों ताबो करबं बसं जों only 23 परिवार दं सिउचिनर त्रिपुराव बरमराव बरगनि तिनि बुबाग्रानो बसकांगबानै बरक तामुक कतारनामुसु बरमबो जों थानाय नेलेनै फाइनि ताखुक अक्रा बैसु করবং রায় বাসাওই কিসা প্লিজ আপনি একটু দাঁড়ান পরিচয় দিন আপনার করবং রায় করবং দফানি রবি মোহন করবং গাইলিং রঞ্জিত করবং কাসকো রায় বৈশু করবং নংর ভাই কক কিসা নারক ভাই কে চানাই চিনি যত अपनी बांग्ला हिंदी বা পগরক যেটাতে আপনি সুবিধা হবে হিন্দি বললে আসলে ইয়া পক কেচিনি পক হয় কানা থেকে অন্য বুঝে যায় কমফর্টেবল kayak ang kawan na ang tasik siya nukya agak bersubra rokok jono sawo abo agak sini jaga osrom mutaya jono tahu sih fighting jono hango kayak jono samung numuro matong ini sawo kayak amtero kayak jono ro mana bor mana tong rijum tong dasing tong tahu laga tong kok ani yakuno sampai jono muaro amtero Aku tongko yang tu dia, jadi kita songkak kom, jadi beberapa tabu songayang kaisa hasil lo, jadi khususnya Malaysia, ayam dosgor tongko, sakawo, tabu baca tabu tukar, patis gor, kayak hasil ang saya, hasil amteri orang bujia, kayak sini sini berbuk saka, hampir apa, jadi kamu, jadi berenai, jadi kayaknya coba naik, ini angkat saya. Kecil ada bo, jadi kaham kau angkat mahal conok saya mangkai, saya conok kaham, jadi tu kaham mana, keporong nora bo conok sini sini, ku kaham ini aset layo, aset no, Taku Okra Boisho Korbong do Hat, Botamon Shaitan only 35 family are existing in Tripura, no more. They lost their folk songs, to wave their Rignai this also. Kabang mo borok ko withang gagbayka borok din samung hase borok kabang mo ko gagbayka. Bubagra ro mani ro ni ro tong pho phia borok kamung tag mung lu mung ro borok ni sri sri bahika ro srab ro masaro aboro khansi borok tabo khaiman ya borok kisani babe. Aike chicken ro ro bahani sing tui dungani samung o hoda okra dokha okra Taborian tomo jamatia tomo Tripura community tomo Tripura khotire somatong norok jot hadar mi samung kortobbo tai daitto responsibility kebuno karya kai aje borok bahin ongklo ongsloi ta tungchung galekan hambai korbong sintabo thanglai kaipeng takuk boku sumbai phaiman da khainai kaipeng hodane takuk sumot chenai
kaipeng ni raibura khai sokajak nepem hau kaipeng isa ba joy khul nini makan polo tabok ni rai dostomoni kaipeng nang ba joy nini sini mongri nani babe koijang rai ai koyang Bubagra dan thau pho kai peng chokdiri dan thau hau kai peng ike cinta boro kok narana ni bagi kobok nai Kusilian kai peng secretary kai peng Dhophani tai bo spokesperson or thai kok narana Ani bung Kusilian kaipeng Somasni General Secretary jeng bibinno pada haina jeng kaipeng tongo kaipeng angkai halam sampraday tongo 2 number halam bunda identity rekha jini Maharaja Bir Bikram Kishore Manik ko kini Raisa Presin baca muktam jatono ara Sofat Ringjak tongo kini Bir Bikram Maharaja bai ara Rasmala Rekha Jatimala Rekha tai Seng kolokma Rika tai duita manik rijak ek সময় চিনি পূর্ব বক্তা যারা রায় জানাইর বিনিন খামাই যত চিনি রাজমালা হইতে আরম্ভ খালাই লেখা খামই খুব দুঃখিত আপনি বাগাইনো আং request kayo chini Maharaja na o je khamai thanga chini sokatra takisa da mannane request kalaita chini kaipeng somas hoise karon ang nijibon nuglia u rasmala ani purbo bokta orthat ani bupa buma ani daduro borok tunukha tahmaklai porekha jatimala rasmala ei asok pichubon এক সপ্তাহ বা পরে পাইমা যাব এখন আর যত কিছু তং আবনাচন যে বীর বিক্রম পঞ্চযশ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর আবক লিপিবদ্ধ তং ও সকাটরাও কয়েকটা খামাই থাঙ্গা তাকে সানা নাই যে খামাই থাঙ্গাগ্রা আবার তো নষ্টংকা এক সময় সিলাই হতো kolokma tabuk tamo tuktak tongko abono jeng a duita manik tongmani o duita manik simi khamjak liya karon সম্ভবত পূর্ব বক্তার সামানি আবো মাতাই তাখাং সিদনে যখন তে নক খামাই থাংখা আবারাও উ হাকসাল থাঙাই বার কাহনে সাও তাই নক খামপাইমান পরেও চিনি রায়কা কত খামপাইনি পরে বিভিন্ন আশপাশে নাইতুখা কামকা মানাই কাম খামকা নাই উনক আর সাইডাতা মানজাকা মানি দুইটা মানি তাবু আ মানিগ্রাও তংখ কয়েকটা মানিগ্রাও তংখ আর সুইজাক দङ পঞ্চয়শ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর দেববর্মা সুইজাক দङ লিপিবদ্ধ তামানি কাইসাত নাতनै দङ তামানি আর কাইপেং নং তুক সুইজাক দङ প্রমাণিত সেই কারণে অসংখ্য ধন্যবাদ চিনি
পূর্ববক্তা মহারাজা রওনা কারণ চিনি কাইপেং রওনা যে আইডেন্টিটি রিনং হালাম হলাই রেমানো তাই চিনি নিয়ার বন্ধু সাকা মলসম দফানি বরাও মলসম সমাজনি বরাও হালাম অকরা বা 1 নম্বর হালাম হলাই जों तो ताइकाम सानाय पूर्व बक्ताराव सायथांखा कमिटी खालाय खालाय बेलाय जानाय कारण राजा प्रजा सोरखिजा दैबा राजा प्रजा प्रजा बायसे राजा बायसे चो माने जों जत अरब फायनाराव 19 दफा साबक तो ताइसिं सायथांखा 19 थांलिया 37 ता जाति र तम सगैखन जाय हो अब पाट बा कंलायखना जोंबो अनायन जाति हाय माने अनायन दफानि हाय तिनबो राय दङ एरपरे गालिन कामचिकाव जाकसु चारजना ब्राव समाजपति दङ ब्राव चारजना समाजपति र आलादा भावे ब्राउनी सफात चिनी महाराजा सौ रिजार्व दङ आइडेंटिटी आरो ताबो पर्यन्त उ गालिन कामचिकाव जाकसुं ब्राउनी लाई तंको ताबो फान तंको माने सम्भवत कयेकटा कामाखा आं निजि बनुखा रायनि नकनि महाराजा बाय आगे वीर विक्रम किशोर मानिक आरा सुजाक दङ लिपिबद्ध खायजाक दङ अब ओ मेडल आरो आं निजि बनुखा 2013-14 अब ताबो वर्तमानाव कामाखा अब ताम सानाय आंता साखिया उदय तामानि मेडल नङ गुल ओमफ्राय ताबो आं जेता 2 नं गायबे होनमानि आरो सुजाक दङ ता रूपानि ते कयेकटा दंखौ बालार उका चौक नमाजाता मा जंखि दहन नै आमार जंगिरा आबराव दंखौ अब दा तरमा बुमुं सांमाया हेफान अक्रारावना सोंमानि हरग होनो ए जाक संसाबाय तिसायमाया उमनाय बायसे दाबा तुमा तिसाव आबराव दंखौ जोंबो अनायना समाज रबिखायना जोंबो खलाय दङ चिनि फेस्टिवल दङ अनायका पेटिका फेस्टिवल ताइसिङो उ नक खामप्रो बारे थांनाय होनमानि अब मानि उ मानि मायुं गुफुरनि बिसिङो मानमान होनो आगे आनि दादु राव सामन्ता मायुं गुफुरनि बिसिङो उ मानिक मानमानि आगे चिन महाराजा राव अब जोंनो गिफ्ट श्रीमान आबनो जों मताय हिसाबै ताबु पर्यन्त जों खुलुमै दङ प्रति बोसोरनो जों अनायका पेटेका होननाय कायसा राय मेला खालायो राय मेला राय बालायो अंहायता तबे ताब थानाय आं विशेष ताय बेति सालिया चिनि महाराजानो अनुरोध खायो रासमाला राव ताइसादा माने जेरक्स कपि र फानबां खाय बेलाय जामानि चिनि कारण चिनि उलनि केरायाव जाते सुबिदा मानो जाता ताइकासा सानानायो ताइसिं सचिन्द्र रायबुरा शाखा प्रजा राजा प्रजा हमाहाय कमिटी खालायलायनाय होन बेलाय अब आं 100% ताइसिं नियर बंधु मलसम दफानि बसाखा बेलाय आं साजाखा सपोर्ट खालायो किन्तु ताइकासा अब आं एड खालायना मोचुङै जे ओ कमिटी र कायसा WhatsApp ग्रुप तंखलाय बेलाय जानाय होय आं आशा खालायो माने हामो WhatsApp ग्रुप तक तो आधुनिक जुग WhatsApp ग्रुप तो जेकुनु विभिन्न जाति मीटिंग खालाय ओ WhatsApp ग्रुप रि हमान যত সুবিধা অসুবিধা নাইলাই মানটা আন্ত তাই বেশি সানা থাকলিয়া সময় তো খুব কম তাইসিং চিনি সার কমল সংসাকা 76 বছরের যে
kereng kotoma istri sai tini salsa sapana somai manggala aifana angta kaisa sanam nayuje tini dosmin din Ashmabhujan abo proti bosorno amoi thantha de angbo mane onaino purbo boktara samahaina angbo support khlayo ase chawaino ani उ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য অরণ্য পাইখা যতন ক্রমখা মহারাজা আজু লক্ষণ জয় হিন্দ